Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, how is going everyone? It's Sakin and Vinanda. welcome to today's podcast. Yay! Perkenalkan, kami dari OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi, bidang pembinaan komunikasi dalam berbahasa Inggris masa bakti 2022-2023. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol untuk membahas hobi dengan bahasa Inggris. So, let's get started. First, we need to know definition of hobby. I'm sure everyone has hobbies, right? But do you know what hobby is? Well, a hobby is an activity that we do because we enjoy it and we do it in our free time. It includes collecting something, doing something creative and artistic, or something related to our skills and knowledge. Some hobbies can change because of renewed interest and developing passions. Hobbies tend to follow the trend. For example, collecting stamps was popular in 19th and 20th centuries, while nowadays, video games are more popular. Nah, hobi adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita menikmatinya dan juga kita melakukannya di waktu yang luang, termasuk mengumpulkan sesuatu, membuat sesuatu yang kreatif dan atau artistik dan atau juga bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, hobi ini bisa berbeda-beda ataupun bisa berubah tergantung dengan minat yang baru dan mode yang berkembang. Misalnya pada abad ke-19 dan ke-20 itu hobi mengoleksi perangko sedang populer. Sedangkan pada saat ini hobi yang populer itu adalah video game. And that's the definition of hobby. Do you guys get it? Now we move to talk about types of hobby. Okay. For types of hobby, first is reading. Reading is the best hobby ever. Dengan membaca, kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Ada beberapa jenis buku bacaan seperti novel, komik, dan lain-lain. Second is singing. Singing is good for your body. Bernyanyi dapat meningkatkan saraf jangkauan otak agar bekerja lebih aktif. For example, we can learn English song like One Direction song called Perfect. Third is watching movies. We can also learn English by watching movies like Harry Potter movies, and if you want to watch series, you can also watch in Disney. Fourth is gardening atau berkebun. Dalam hasil pengamatan, berkebun dapat menghilangkan rasa kesepian, dapat berdampak positif bagi tubuh dan lingkungan sekitar juga loh. Fifth is painting. Melukis nih bisa melatih kreativitas kita dan juga bisa sebagai media kita berekspresi. Terus juga dengan berekspresi kita bisa melatih dan mengembangkan imajinasi kita. Six is cycling. Bersepeda itu sangat amat bisa membuat tubuh kita sehat loh kak. Dan juga bersepeda itu sangat amat ramah lingkungan karena tidak membutuhkan bahan bakar minyak yang bisa menyebabkan polusi. Seventh is cooking. Memiliki hobi memasak bisa meredakan stres dan juga kita bisa membuat masakan yang enak, yang sehat sesuai dengan selera kita, serta makanan tersebut bisa kita jual nih kak. Nah, udah ngomongin 7 macam hobi tadi, kira-kira sekarang mereka tahu gak ya kalau misalnya memiliki hobi itu punya manfaat loh? Kak Vinanda coba kasih tahu. Oke guys, ngomongin soal hobi biasanya merujuk pada kegiatan yang sering kita lakukan saat waktu senggang. What about you guys? What you usually do in your free time? Just like cooking, reading, playing football, sport, watching movies, or many more. Biasanya hobi kita lakukan untuk meningkatkan rasa senang dan menghilangkan stres setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Bisa dibilang hobi ini salah satu peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Okay. Do you guys think it's important? Oke, kenapa sih hobi itu penting? Pertama, first, hobi itu mengajarkan kita untuk work-life balance. Terkadang kita ini suka lupa kalau kita itu ternyata overwork. Kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya kita itu overwork. Oh ya. Dari pagi sampai malam ngerjain tugas terus, sampai lupa kalau kita belum mengistirahatkan pikiran kita. Is that right? Nah, ngomongin tentang tugas-menugas, pasti kalian relate banget kan? And the second is, melakukan hobi bisa membuat kamu keluar dari zona pasif dalam bekerja ataupun menugas, dalam mengerjakan tugas gitu kan. Banyak orang nih biasanya terjebak dalam keadaan itu. Dengan kalian melakukan hobi kita, kita tuh bisa membuat tubuh kita beraktivitas lebih aktif lagi nih kak, tentunya. Nah,
Kalau hobi itu punya manfaat lain lagi nggak sih, Sakinah? Wah, punya banget nih Kak. Salah satunya dengan melakukan hobi tersebut kita bisa mengembangkan skill kita dan kita bisa menggali potensi kita lebih dalam. Terutama juga banyak orang-orang nih yang ternyata punya bakat terpendam dan dia taunya melalui hobi tersebut. Misalnya, for the example, if you guys like to watch some movies dan kalian bisa share cerita film itu ke teman-teman kalian, bisa jadi kalian itu punya hobi menjadi storyteller, mengarang cerita, atau bahkan kalian bisa membuat buku loh. Oh, jadi gitu ya, Sakinah. Nah, sekarang what about you, Sakinah? How have you been this day? Not that good. I've been studying too hard from passing the exams. I need a break. Oh, sounds bad. Maybe you can do something to make you feel better. What's that? I don't know, but what do you like to do for fun? I like make some cookies. Oh, wow. Is there anybody in your family who you share your hobby with? My mom, she taught me how to make some cookies. Then what's benefit you get from it? Well, sometimes I can sell my homemade cookies and I can get money from it. Very attractive. Can you teach me how to make cookies? Sure, let's do it together some other time. Okay. And how about you, Kafinanda? Do you have some hobbies or something? Yes, of course. Is your hobby in art, sport, or something else? I have an interest in sport. I really like to play basketball. Wow, what a cool hobby! Do you get any benefits from it? Yes, I get so many benefits with my hobby. First, I can fill my free time, make my body health, and it also can be stress relief. Oh my god, that's awesome. So, from our talks today, we can say that hobbies have many benefits for us. That's right. Do whatever hobby you like, as long as positive and doesn't harm other people. So guys, from the lesson above, if you want to ask other people's hobby, you can say, what's your hobby, or do you have any hobby? And then, if you guys want to tell about your hobby, you can simply say, I like or I love. For the example, like, I like traveling, I love cooking, and something else. You guys get our point? Well, I hope you guys get it. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. We're signing off, see you, bye-bye!